नमस्कार बंधुरा वेलकम टू झाल मिष्टी। आज आमी आपनादेर साथे शेयर करब भेज मोमो रेसिपि। तार जोन्नो कड़ाइयेर मध्य दिए दिलाम किछुटा परिमाण सादा तेल। तेलटा भालो मतो गरम हये गेले एर मध्य आमी दिए दिलाम कुचि करे नेওয়া रसुन। तारपर एर मध्य आमी दिচ্ছি कुचि करे नेওয়া पेঁয়াজ। एबार पेঁয়াজ और रसुनटाके हालका करे भेजे निते हबे। पेঁয়াজ और रसुनटा हालका करे भेजे निये एर मध्य आमी दिए दिচ্ছি कुचि करे नेওয়া गाजर। गाजरटाके एकबार भालोभाबे नाड़ाचाड़ा करे निये एर मध्य दिए दिलाम कुचि करे नेওয়া ক্যাপসিকাম। तारपरे आमी एर मध्य दिए देबो एकटा काँचा लंका कुचि करे रेखेछिलाम सेटा दिए दिচ্ছি बाँधाकपि। दिए भालो करे सबगुलोके एकबार नाड़ाचाड़ा करे मिशिए निये एर मध्य आमी दिए देबो 1 चामच परिमाण लवण, हाफ चामच परिमाण चीनी और दिচ্ছি 1 चामच परिमाण सया सस और 1 चामच परिमाण दिচ্ছি गोलमरिचेर गुঁড়ো। दिए सबगुलोके एकबार भालोभाबे मिशिए निये आमी ढाका दिए 5 मिनिटेर जोन्नो रान्ना करे नेब। 5 मिनिट पर देखुन आमार किन्तु सब्जिगुलो खूब सुंदरभावे नरम हये गेछे और एकटू भाजा भाजा हये गेछे। एबार आमी एटाके एकटा पात्रेर मध्य ढेले निये ठंडा करे नेब। तारपर आमी एकटा बाटिर मध्य निये निয়েছি 3 কাপ परिमाण मयदा। तार मध्य दिलाम 1 चामच परिमाण लवण और दिচ্ছি 2 चामच परिमाण सादा तेल। दिए आगे भालो करे मयदार साथे मिशिए निये अल्प अल्प जल दिए एकटा डो बानिये नेब। भालोभाबे आमार डोटा बानानो हये गेछे। एबार एटाके आमी ढाका दिए 15 मिनिटेर जोन्नो रेखे देबो। 15 मिनिट पर आबार ढाका खुले आबार एकटू मेखे निये एबार एखान थेके आमी कयेकटा लेचि केटे निয়েছি। तारपर एकटा लेचिके रुटिर मतो करे बेले निচ্ছি। आमी एखाने हालका एकटू तेल दिए बेलছি, आपनारा चाइले मयदा व्यवहार करेও बेलते पारेन। रुटिर मतो करे बेले निये एकटा बाटिर साहाज्ये एकटा शेप दिए निচ্ছি। तारपर एटाके आमी आबारो एकबार बेले निচ্ছি। যতটা সম্ভব এটা পাতলা করেই বেলে নিতে হবে। তারপরে এর মধ্যে পুর দিয়ে এটাকে মোমোর আকারে একটা শেপ দিয়ে নেব। আমার একটা বানানো হয়ে গেছে। এবার আমি ঠিক একইভাবে আবারও একটা বানিয়ে নিচ্ছি। ঠিক একইভাবে বেলে নিয়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি পুরটা। পুরটাকে দিয়ে ঠিক একইভাবে আবারও একটা শেপ দিয়ে নিচ্ছি। এইভাবে আমি সবগুলো বানিয়ে নেব। আমার সবগুলো বানানো হয়ে গেছে। এবার আমি একটা মোমো মেকারের মধ্যে একটু তেল মাখিয়ে নিয়ে এর মধ্যে আমি মোমোগুলো দিয়ে দিচ্ছি। মোমোগুলো একটু ছেড়ে ছেড়েই দিতে হবে, কারণ একটার সাথে একটা গায়ে যাতে লেগে না যায় তার জন্য একটু ছেড়ে ছেড়ে দিয়ে দিলাম। এদিকে আমি জল গরম করতে দিয়েছিলাম, জলটা হালকা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি মোমোগুলো দিয়ে দিলাম। দিয়ে হাই টু মিডিয়াম ফ্লেমে 15 মিনিট ভাপিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে গেল ভেজ মোমো। বন্ধুরা, আজকের এই রেসিপিটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার অনুরোধ রইল।